Go mom. Go mother. Okay na? Okay na sa positioning ko, Red. And reminder lang po na lahat po dapat ang nakaline up na players ay maglalaro. Okay? Noted. You can. Na Madrid, Galila. Na Madrid, Laksamana. Di Maranan, binalik ang bola. Di Maranan, binalik ang bola. Siganay, Galila. Na Madrid, Pakleb. Nagulat. Score, 1-0. Sabi mo siya later. Serving, Javier. Okay. Wala akong sinabing masama. Good. Inside. Inside. Score, 2-0. Inside. Score, 2-0. Serving, Javier. Oh. Nice save, pero hindi na po na ibalik ng CRCSO. Score, 3-0. Huy! Score, 4-0. Francis of mga presyo. Ako lang to. Serving, Javier. 4-0. Outside. Score, 1-4. 1-4. Sino po? Si Sintas Milan. daw po, madam. Yan, perfect. Sino po? Yan, Sintas. Ay, masarap siguro yung ano, Panda Express. Iba talaga pag second runner-up. With Panda Express. Isa lang yan. Serving candidate number 21. Error by Gumarana. Score 2-4. Serving 21. Milan. MC, Milan. Score 3-4. Fight. Siyempre kumari ko yan, number 3, kumari ko yan. Serving Milan. Uy, sayang yun ah. Score 5-3. Ay, ito talaga. Score 6-3. Binayo. Serving, Sydney.
Score 7-3. Pare, titext na yung pare ko talaga. Talaga mo. Serving Celine. Walang tako. Yun oh. Attack by number Dali, 3. dali, dali, dali. Kapatid ni LA number 3. Kaya ganun din sa LA kahapon. Ganun din kasi po. Yung ganun. Yung gano'n, yung kado. Serving number 3. Tsaka kanipis. Oo. Secret tsaka kanipis. Bakit? Lo, Service error. sayang. Okay, siguro. Score 8-4. Sayang. Serving Jonah Gumarana. Lakas ah. Uy. Score 9-4. Substitution. CRCSO. Number. Ma'am Jonah. Sino po? Sino po? Ate Bunso out. Number 2. 31 out. Number 2. In. Ate Onay. In. Substitution. Yung bago kong kumare. Number 12 out. Number 7. Atienza. In. True. Kumare ko yan. Na-practice kahapon. Full day. Serving Gumarana. Service ace. Score 10-4. Akala ko mag-withdraw na si John. Ano order na? Sa lahat yan, ha? Lahat. Hop. Hop. Score 11-4. Sobrang laki na din ng kumari ko.